Eric. Okay, last seed sa ato ang baha diri ha. Diri sa lupa, Kalubihan, Barilisibo. Mao ni last seed na to. Before sa ato ang bakbakan. Team Barili versus Team Karkar. Team Karkar Batman Balas o Jeffrey kontra sa Team Barili nila ni Dong Raymond Bronson o ni Janjan. Game 1 ta mga bulsa, 1-0 na. Janjan firing, answered by Jeffrey. Batman, sagang ni Bronson. Out ball. 2-0 na mga birds, 2-0. Servisyo Batman. Janjan. Balas na kapit ka, sagang ni Janjan. Ay, awas na sa mga birds. Atangin ninyo atong bakbakan diri mga birds ha. Diri sa lupa court ha, diri sa Kalubihan, Barili. Under Konsihal Louis Vlog Promotion. O gatong sponsor ani mao ni sila siya Christine Lipurgo ug Erlin Lipurgo. O in cooperation with Konsihal Jami Paglinawan, Jam Tailoring and Printing Services. Mao na to ang mga sponsor ha. Sa ato ang bakbakan. Lah! Out si Bronson. Okay na itong korte ni Bus Boboy Liporgo atong organizer. Mao na itong organizer. Lah! Balas sagang Dong Raymond gibundak. Dong Raymond nasad. The Drunken Master. Tuara double barrel attack. Too strong for Bronson. Out ball. 6-0 mga birds, 6-0. Gisiruhan ang Team Barili sa atong game 1. Bahad na to niya, bahad. This game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap, mapalitan ninyo sa mga branches nga nagkatag ha. Diya sa Bugon Sibunga, Sangat San Fernando, diya sa Poblacion Karkar ug sa Guadalupe Karkar ug labi na gyud sa bag-ong open nila nga branch diya sa Kansohong Talisay City. O gusto mo disco Arnoco ono disco mobile basta disco Arnoco. Servisyo Bronson. Out. Six-zero run ha sa Team Karkar. Ay, kurabi ha, bunal. Bunal Batman, di matabas-tabas. City 0 na mga birds. City 0. Servisyo Balas. Grabe. Di mapunit ang bulang Batman. Servisyo Balas. Jeffrey firing. Jeffrey again. Answer by Janjan. Lah. Jeffrey. Janjan struggling. Bang. Out ball. Otso 0 para ono sa Team Barili. Servisyo Dong Raymond, the Drunken Master. Dong Raymond again on the attack. Piang si Batman. Lisa si Batman. Igos tirang Raymond. Ono. Otso na mga birds. Ono Otso. Servisyo Balas. Bronson. Balas again. Lagi kamang ni Jeffrey. Netbag si Batman. 2-8 na mga birds. 2-8. Servisyo the Drunken Master. Batman. Drunken Master again. Netbag. 2-8 mga birds ha. 2-8 side out. Anim na puntos ang kalamangan sa Team Karkar. Batman, Allah, Dong Raymond, Allah, kaniha kalawom na to, kuha pa. Janjan. Ay, nga anong nangilog. Noy bidos. Shout out ni Boss Eric dire. Nara Boss Eric dire kili do.
Oh, daraw. Oh. Marcel Tony Chicharo na. Mari sila to rin chicharon. Chincham Tiloring. Chincham Tiloring ni Konsehal Jamie Pagdinawan. Mao na sponsor na to sa atong jersey. Sa atong bakbakan nire. Panguyuin lang, oy. Mula sa Timbarili, Susan Roses. Wa pagit masod ang serbisyo. Noy bidos na mga boards ha, noy bidos ha. Serbisyo Batman. Para G's na ni. Malas, mipukpuk. Ay, naunsi itong tiraha. Ilabay na magyug saktong Bronson. G's dos na mga boards ang atong score. G's dos. Pabor sa Team Karkar. Game 1 sa atong bahad. 11-2 na for the win na. Para daog na. Para daog. Bronson kabang. Bundak na yung Batman. Out ball. Daog na mga birds ang Team Karkar sa atong game 1 sa atong bahad diri ha. Sa lupa. Kalubihan Barili.